अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः मुख्यवार्ताः। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना अद्य प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह मेलनं कुर्यात्। द्वयोर्मध्ये भवेत् द्विपाक्षिक क्षेत्रीय विषयेषु चर्चा। नवदिल्ल्यामद्य भवेत् वस्तु सेवा कर परिषदः 53तमम् उपवेशनं। केन्द्रीय वित्तमन्त्री पदासीनायाः निर्मला सीतारमण वर्यायाः अध्यक्षतायाम् आवश्यक विषयेषु भविष्यति विमर्शः। स्वाति मारीवाल इत्यनया सह अभद्र व्यवहार प्रकरणे आरोपिणः विभव कुमारस्य न्यायिक निगडनस्य अद्य अन्तिमदिवसः अस्ति। न्यायालये भवेत् अद्य तस्य उपस्थितिः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य न्यायालयेन गृहजन्य हिंसायां भुशुण्डिकायां प्रतिबन्धः स्थापितः। दक्षिण अर्कान्सस् इत्यत्र आपणे गोलिकावर्षण प्रकरणे 3 जनाः मृताः, 10 जनाः च व्रणिताः। 20x20 विश्व चषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये स्पर्धा भवेत्। तावत् द्वितीय स्पर्धायाम् अमेरिका वेस्ट इंडीज दलयोः भवेत् स्पर्धा। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। भारत यात्रावधौ अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। नवदिल्ली द्वयोर्मध्ये द्विपाक्षिकवार्ता अपि तत्र भविष्यति। द्वयोर्देशयोः मध्ये केषुचित् सहमतिज्ञापनेषु हस्ताक्षराणि अपि भविष्यन्ति इति अनुमीयते। विगतवर्षेषु भारत बांग्लादेश देशयोर्मध्ये समग्र रणनीतिकसम्बन्धाः दृढाः अभवन्। प्रतिवेशी प्रथमम् इत्याख्यायाः भारतस्य नीत्यन्तर्गतं बांग्लादेशः महत्वपूर्णः सहयोगी वर्तते, यः सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा पर्यन्तं यावत् विस्तृतः अस्ति। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना स्वभारत यात्रावधौ ह्यः एव दिल्लीं प्राप्तवती। अत्र आगमनोपरान्तं तस्याः भव्यं स्वागतं विहितं। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निमन्त्रणपरायै द्विदिवसात्मकयात्रायै सा भारतं प्राप्तवती। ध्येयमस्ति यत् अनया यात्रया द्वयोः देशयोर्मध्ये रणनीतिकसम्बन्धाः इतोपि दृढीभविष्यन्ति। द्विपक्षीयपरामर्शमतिरिच्य शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ वर्येण सह अपि मिलिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अपि शेख हसीना वर्यया सह मिलितवान्। स्वीये सन्देशे असौ लिखितवान् यत् शेख हसीना वर्यायाः एषा राजकीययात्रा अस्माकं दृढं सम्बन्धं स्थापयिष्यति। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीनायाः निजोद्योग निवेश परामर्शकः सलमान एफ रहमानः उक्तवान् यत् भारतेन सह अस्माकं सम्बद्धाः दृढाः सन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी सदैव प्रतिवेशी प्रथममिति कथितवान्। प्रधानमन्त्री हसीना वर्यया सदा उक्तं यत् प्राथमिकता सदैव प्रतिवेशिभ्यः प्रदास्यते। यात्रेयमपि तन्निमित्तमेव वर्तते। एषा यात्रा द्विपक्षीया वर्तते। वयं भारतेन साकम् अस्माकं मैत्रीपूर्णान् सम्बन्धान् प्रबलान् कर्तुम् इच्छामः इति सा उक्तवती। Our relationship with India is very close. Prime Minister Modi has always said neighborhood first. Prime Minister Hasina also always says that she'll give priority to neighbors. So in the spirit of that relationship, this visit is actually taking place. It is a bilateral visit. Basically, we want to build much more on the existing very friendly and strong relations which exist. The relationship is, basically increasing our economic cooperation between the two countries, both at the government level, but more importantly at the private sector level. अनुक्रमं तृतीयवारं प्रधानमन्त्रीपदं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मूकश्मीरस्य श्रीनगरे योगदिवसम् आचरितवान्। डलसरोवरं निकषा आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे वृष्टिः अपि अभवत्, परं जनानाम् उत्साहकारणेन एतद् आयोजनं सफलीभूतम्।
ध्येयं यत् अस्मिन् वर्षे योगदिवसस्य विषयः स्वस्मै योगः समाजाय च इति आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सम्पूर्णे अपि जम्मूकश्मीरे योगं प्रति यत् आकर्षणं निर्मितमस्ति तत् जम्मूकश्मीरस्य पर्यटनाय अपि एकं नूतनः अवसरः अस्ति। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं। योगसत्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी ध्यानेन सह योगासनानाम् अभ्यासमपि कृतवान्। तेन उक्तं यत् योगः केवलम् एका विधा नास्ति अपितु एकं विज्ञानमपि अस्ति। अद्यत्वे सम्पूर्णे विश्वे योगं प्रति जनानाम् आकर्षणं वर्धमानमस्ति। योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। श्रीनगरे आयोजिते योगदिवसस्य कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हर्षं प्रकटितवान्। तावत् सामाजिकसञ्चारमञ्चे एक्स इत्यत्र सः लिखितवान् यत् श्रीनगरस्य डल सरोवरेण अस्मिन् वर्षे योगदिवसस्य आयोजनाय अद्भुतं वातावरणं प्रदत्तं यत् प्रकृत्या सह पूर्णं समाजं सामञ्जस्यं प्रतिबिम्बयति। वृष्टिः अपि तत्र समागतानाम् असङ्ख्यजनानाम् उत्साहं न्यूनं कर्तुं न शक्तवती इति। नवदिल्ल्याम् अद्य वस्तुसेवाकरपरिषदः 53तमम् उपवेशनं भविष्यति। केन्द्रीयवित्तमन्त्रीपदासीनायाः निर्मला सीतारमणवर्यायाः अध्यक्षतायां मुख्यविषयेषु तत्र विमर्शः भविष्यति। नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानायाम् अस्यां सभायां केन्द्रीयवित्तराज्यमन्त्री पङ्कजचौधरी अन्येभ्यः राज्येभ्यः वित्तमन्त्रिणः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। वस्तुसेवाकरपरिषद् एतत् सुनिश्चितं करोति यत् देशस्य आर्थिक लक्ष्यानुरूपं संरचना भवेत् इति। स्वाति मालीवाल इत्यनया सह अभद्रव्यवहारप्रकरणे आरोपिणः विभव कुमारस्य न्यायिकनिगडनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। न्यायालये अद्य तस्य उपस्थितिः अपि भविष्यति। विश्वप्रसिद्ध हजयात्रामालक्ष्य अधुना यावत् 1,75,000 भारतीययात्रिणः हजयात्रां प्राप्तवन्तः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् हजयात्रायाम् अधुना यावत् 98 भारतीयाः मृत्युमुपगताः सन्ति।
उत्तरभारते प्रचण्डोष्णता मध्ये राजधान्यामथ निकटवर्तिषु भागेषु वृष्टिः अभवत्। वृष्टिकारणात् जनाः आतपात् शान्तिं प्राप्तवन्तः। अन्यत्र दक्षिणभारतस्य कर्णाटक-केरल-राज्ययोः अत्यधिकवृष्टेः रक्तसञ्चेतना ऋतुविज्ञानविभागेन ख्यापिता अस्ति। एतदतिरिच्य ऋतुविज्ञानविभागेन आगामिषु 5 दिवसेषु कोङ्कण गोवायां च प्रचण्डवृष्टेः अपि सम्भावना अभिव्यक्ता। ह्यः सम्पूर्णे देशे विश्वे च अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः आचरितं गतः। अस्मिन् वर्षे योग दिवसस्य विषयः आसीत् स्वात्मने समाजस्य च कृते योगः। योग दिवसं विशेषं विधातुं समाजे जागरूकतां प्रसारयितुं च राष्ट्रपतिभवने योग कार्यक्रमस्य आयोजनमपि अभवत्। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या स्वयमेव राष्ट्रपतिभवने योगं कृतवती। शिलोंग नगरे गतदिवसे महिला महाविद्यालये अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसमुपलक्ष्य सोत्साहं छात्राः भागग्रहणं कृतवत्यः। तत्र हि योगाचार्या समिता चक्रवर्ती विभिन्न योगासनादि विषये अथ योगस्य माहात्म्य विषये छात्राः बोधितवती। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य न्यायालयेन गृहजन्य हिंसायां शस्त्रेषु प्रतिबन्धः स्थापितः अस्ति। दक्षिण अर्कान्सस् इत्यत्र आपणे गोलिकावर्षणप्रकरणे तत्र 3 जनाः मृत्युमुपगताः अथ 10 जनाः तत्र व्रणिताः। 20x20 विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अद्य भारत-बाङ्ग्लादेश-दलयोः मध्ये स्पर्धा भवेत्। तावत् द्वितीयस्पर्धायां संयुक्तराज्य अमेरिका वेस्ट्इण्डीस् दलयोः स्पर्धा अद्य भवेत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।